Extra Sport. بركت لولغم سمعتنا بفيسبوك أترشحنا دما تساتفوا بلولنا أيو مسارات بالقرب من قدي إنها تساتفوا يمكن مكة ولبين أنا مسكن تناي برونو غماريش يا فيسبوك للهم قلت أيو جن أب راديو دما بكتا تكتتولنا سمعتنا قلت كنقورو برونو غماريش ب8 مليون يورو ويدما ب7.5 مليون باوند أمين ب7.5 مليون باوند نا أرسنال فريمو نتتأنكر غانتا بتلي كفل مع أقل أرسنال مرحنت صريت لخنينت كوسخلو تثبيت يجبر بتناتو بوتا أو أوروبا كابزلو استمال أتصوات مخاني كلاز رايس غماريش أوديغارد لودينج قلنا لنا زي السلة الفازي أو كاربا مخاني كمير إخم وزوزوغر مرجع أرسنال خا كتصالي تايت صبيو حسابكم أكفلونا إلنا صحفنا سلازي اللي قدمه كولبينا أنا مسكن كورا سمعتنا سامراوي يرجع ቻምፒዮንስ ሊግ ሎዲንግ ይሉ ድማ ጽሒፉ ሀፍታሙ አንዳይ ድማ ጉማሬሽ ጽሬት ዘለዎ ተጻዋታይ ምዃኑ ምንም አያጠራጥርን ነገር ግን ብናህተ ያመለኻኽታ አርሰናል ቅድሚያ መስመር ምጥቅዑ እዩ ከስተኻኽል ወይ ቅድሚያ ክህበሉ ዝግባእ ባህል እዩ ምክንያቱ MLS ዕድል ተዝውሃቦ ባህል የነረ ብዝኾነ ኮይኑ ጉማሬሽ መጽዮሎ ይበል ዘብል ዝውውር እዩ ማእኸል ናይ አርሰናል አፕግሬድ ክገብሮ እዩ 9 ካብ 10 ድማ ሂበይ ኣለኹ ካብዚ ብተወሳኺ ቪኒ እንተወሲኾም በቃ ዝተማለአ ጋንታ ክኾኑ እዩ ማንም ኣይጽግዖን ይደሎም ቪኒ ተዘይተሳኺዑ አልቫሬዝ ከምፁ ኣለዎም ግድን ኣብ መስመር ምጥቃዕ ብሉስ ተጻዋታይ የድልዮ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ገሊጹ ኣሎ ብተስፋ ምቕናይ ልብል ናይ ፌስቡክ ሽም ዘለዎ ድማ ኬዊ አርሰናል ጉማሬሽ ምፍራሞም ኣብ ልዕሊ ጥንካረ እዩ እዚ ግን እኹል ኣይኮነን እስኪ ማንቸስተር ዩናይትድ ረአዮ ስተጸንዕን ካብ ኢጎ ነፃ ዝኾነን እዩ እንተ ናይ አርሰናል ግን ብኢጎ ዝተጠቕዑ ስለ ዝኾኑ ኬቢ ከይትጠራጠር ናይ ዓመት ቻምፒዮን ማንቸስተር ዩናይትድ እዮም ሸገየ ካብ ሃገረ ሰላም ይልናሎ ካብ ልቤና ነመስክን ሙሴየ ካብ ሽራሮ አርሰናል ብጣዕሚ ዝገርም ዝውውር እዮም ፈጺሞም ጉማሬሽ ምስ ራይስ እንድዒ ተኣምር ዝኾነ ጥምረት እዩ ክኸውን ኢለይ ኣምን ይብል ኣነ ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ እየ معز يونايتد كم زعينة زوور كفتسمو قدم أرسنال بلوصات تጻወቲ يطيقمو بعد يونايتدن ካልኦት ክለባትን ይምንጥልዎም ሕጂ ዩናይትድ ከምኣ ኮይኖም ይብል መብራህቶም እዝራ ድማ ከቢ ቀጻለ ዓመት እትናብ አርሰናል ዘይኣተወ ዋንጫ ዝሳኻዕ ይመስለኒ ብፍላይ ቪኒ እንተፈሪሙ 100% እርግጠኛ የዝብል ድማ ኣለውዚ ደሳለኝ ጥላሁን ደስ ባህሊ ግን ጉዳይ ዙቢሜን ድባ ገለበሉና ኤክስትራ ስፖርት ናይ ቪኒሲየስ ጁኒየር ሹር ዘሎ ኸዓ ጽቡቕ የስ ሚንስ ሽሻይ ሓለፎም የከብ ዓዲግራት ይብል ናይ ጉማሬሽ ዝውውር ንአርሰናል ናብቲ ዝነበሮ ጥንካረ ተወሳኺ ከም ዝኾነ ጥርጥር የብሉን እስቲ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ሒዝሎም ዝመጽእ ይግበሮ ይብል أنا ناي أرسنال دقافي أيكون جن أتوم دقفتي كبدأ يوم زبالوني يبل بزعبا ناي إنجليز قبل ليفربول زلو ناي زور ورتات قلا كيبلكم كي تحالفوا لولا اللمو شيشاي ناي باركولا قداي أسفح بالنا سلن قلص تصبينا كحسي على ما يورما هوقات يقطنا وسقات لول أرسنال لو ياو حارف مخان قاليس والله فكرة قبر واحد أتكعت بريمير ليج نكفل مع أخل أرسنال حالفهم نتوم أخاوح تخلاقل تساليبان جابرييلن سجرهم قول المقتار بتعامي كبير كخونهم يوزبل أمنتها لني فينيشيس أنت ما تسيومه زرابا يقولون كله وانشاء كجحطوا أيام زول الله أنا توصلوا كجلس ملفتي قد دايك نسجر حسب له سجى تحجسه للسميو مستحز زلو ناي تصاوت عداقا كرا خلو زغرميو بتعامي كواليتي زلو تصاوت ايو ابزي وددر عمت اوديغار كندي اسيست يغبر زبل ايو كخون عبد حريتو رايس غمارش اميتو مولي ودي ورق دما خزي ارسنال سان ገንዘብ ወይ አይምጥነኒ ይሉ ልሱነ تصاوت يلي نا مدريد غزا حمي حملنا قنقلو تريو لكم يخم قصال عمت زو أزان وانجا بخزيو حدوش جزء يفلت ويني أخا مفرح لخوانا كلاب يخوني يقول كأتيو
ካብ ፍርቂ ሜዳ ምሕላፎም ሃም ዋንጫ ሙሳድ እዩ ክሕሰብ ገዲም ዝብል ጉዳይ ኣሎ እሞ እሺ አርሰናል ብሩኖ ጉማሬስ አፈሪሞም ኣሎ እናተባለ ይክብራ ሰማዕትና ትልገርም ነገር ብርክት ለሉ ጋንታታት በሐደሽ ተሰልጠንቴም ክጅምሩሎም ዓመት ካሪክቶ ኮይኑ ምስተናይ ለሐለፈ ዓመት ደሚርና ምናልባት 6 ወርሕ ገይሩ ክባህሊ ካልዩ እቲ ውጽና ወለ ድማ ተጋንታ ይመርሕ ስለ ዝነበረ እሱውን ሃም ኤክስፒሪየንስ ክረዩ ኒውካስል ዩናይትድ ያው እናፈረሰ ይልርከብ ሓዱሽ አሰልጣን ድማ ኣሎ ኢዲሃው 5 ዓመት ከባቢ ገይሩ ዝነበረዩ ስለዚ ኮምፕሊትሊ ድማ ጋርዲዮላውን ካፍቲ ናይ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ጻንሒቱ ድሕሪ 10 ዓመት ሙጹእ ስዒቡ ኣብዚ ሰዓት ሽምግል ልበለ ወይ ድማ ለነዊሕ ዓመት ለሓደ ጋንታ እናሰልጠነ ዝመርሕ ዘሎ ድማ ሚኬል አርቴታ እዩ 6 ዓመትን 7 ወርሕን 10 መዓልትን ገይሩሎ ሚኬል አርቴታ አርሰናል ካብ ዝረከብ ማለት እዩ እቲ ዝነውሕ ዓመት ማለት ነዊሕ ዓመት ለሓደ ጋንታ ለመርሕሎስ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ 6 ዓመት ዝገበረ ሚኬል አርቴታ እዩ ወይ ድማ 6 ፈረቓ ነውሎ ዝኽተለሎ ድማ ናይ አስቶን ቪላ ኡናይ ኤምሪ እዩ ካልኦት 2 ዓመት ለመሎም ስልጠንቲ ድማ ምርካብ ከቢድ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚህ ድሓረ ዝጉዳይ እዚ ምስቲ ናይ አርሰናል ጥንካረ ምስቲ ነዊሕ ዓመት ብሓባር ልጻወት ምዃኑ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ጥንካረ ክውስኸሎም ዝኽእሉ ከዋክብቲ ተጻወት ምውሳኹ ኣስፋሕ ኣቢልና ንገልጾ ነገር ክህሉ እዩ ጉማሬስ ናብ አርሰናል ተወዲዩ ኣሎ ስለዚህ ናይ አርቴታ ቲም ኣመና ጠንካራ ዝገብር ዝውውር ድማ ምዃኑ ብዙሓት እናገልጹ እዮም ዝርከቡ እሞ አርሰናል ከምቲ ቀደም ሃምቲ ሰማዕትና ትገልጽዎ ዝነበርኩም ገንዘብ ትኩረት ዝገብር ቲም ይኾነ ገዲም እዩ እዚ ስታትመንት ይመስል ምክንያቱ ቪኒሲየስ ጁኒየር ከክክንድላይ ክነኸፍሎ ኢና ጥራሕ ለባና ይምጻና ተባለ ይዝረከብ ስለ ብሩኖ ጉማሬስ ድማ ስለ 75 ሚሊዮን ፓውንድ ሃምቲ ደጋጊምና ልግለጹ ፕሩቭን ልኾነ እዚ 28 ዓመቱ ገይረሎ ኣብቲ ዝለዓለ ጠርዝ ብቕዓቱ ድማ እዩ ዝረከብ እዚ ልምንታይ ham ልኾነ ድማ ብቁጽራ ኣድጊፍናውን ክንመጾ ኢና ስለዚ ብሩኖ ጉማሬስ ልምፍራም ምናልባት አርሰናል ካብ ካልኦት ቲማት ብምንታይ ተፈልዩ ኢልካ ድማ ክረአ ይኽእል እዩ የስ ሊቨርፑል ማካሊስተር ኣለዎም እዩ ግራቨንበርግ ኣለዎም እዩ ሳቦዘላ ኣለዎም እዩ ካሊ ክነወግዕ ንኽእል ኢና ማንቸስተር ዩናይትድ ያው ፕላኖም ካሊ እዩ ሕዚ ግልጽ እናኾነ ይመስለኒ ብዙሕ ናይ ኢንፎርሜሽን ኣክሰሳት እውን ስለለሎ ግልጽ እዩ ግን አርሰናል ካብ ኒውካስል ዩናይትድ ብሩኖ ጉማሬስ ክምንጥሉ ተለው ሓደ ትናይ ጽዋዕ ለወሰድሉ ጽዋዕ ማዕታሮም ሃም ሓደ ፋክተር እውን ክኾን ይኽእል እዩ መዕረፊ ከዋክብቲ ምዃኑ ድማ ምልክት ክኾን ይኽእል እዩ እንደውም ጃክ ዊልሸር ታይሉ ይገልጽ ቀጻሊ ዓመት ራይስ ከምቲ ዝሓለፈ ሲዝን ድማ ጌርኻ ምጥቃም ሓጢያት ክኾን እዩ ወይ ድማ ኣይከኣል ኢሉሎ ተኸታታሊ 3 ዓመታት ድማ ዲክላን ራይስ ብዙሓት ደቃይቅ ልጻወት ተጻወት እዩ አርሰናል ካብ ዙቢሜንዲ ቀጽሉ ወይ ድማ ዙቢሜንድን ዲክላን ራይስን እዮም ዝበዝሕ ደቂቃ ተጻወቱ ብተመሳሳሊ ድማ ብዙሕ ኪሎሜትር እውን ከቨር ልገብር ዲክላን ራይስ እዩ ስለዚ ኣብ ጽዋዕ ዓለም ሃም ትረኣኹሞ ገለ ናይ ምድካም ምልክታት እውን ነይሩ ዲክላን ራይስ ብዙሕ ክቀየር ኢና ንፈልጢ ግን እናተቀየረ እውን ወጽኡ እዩ እና ለዚ ክሕግዝ ልኽእል ምናል ብልኾነ ይኹን አጋጣሚ ራይስ ልኾን ተኾይኑ ኳስ ባክኣፕ ኣሎ ማለት እዩ ንዑ ልመስል ብብዙሕ መንገዲ ሓለቃ እዩ ብዙሓት ኣምቲ ልገልጽዎ ኣለዉ ዲክላን ራይስ ሓለቃ አርሰናል ተልኾን ወይ ድማ ኣብ ቀጻሊ ዓመታት ሓለቃ አርሰናል ዲክላን ራይስ ከም ልኾን ይፍለጥ እዩ እዚ ድማ ናይ ኒውካስል ዩናይትድ ካፕቴን ነበረ እዩ ሕዚ ኣፍቲ ፒኪር እዩ ዘሎ ሓያል ተጻወት እዩ ኣብ አርሰናል ድማ ናይ ከዋክብቲ ቁጽሪ ሓፍ ልክብል ድማ ልገብር እዩ ብሩኖ ጉማሬስ ስለዚ ተዓብይ ነገር ጉማሬስ ናብ አርሰናል ደልዩ መምጽኡ ድማ ምዃኑ እዩ አርሰናል የልደሊሉ ለአርሰናል መምጽኡ ዝውን ሓደ ቦነስ ይልራ ንዝተረፉ ጋንታታት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ሓደገኛ መልእኽቲ እዩ ዝጉዳይ እዚ እዩ እቲ ዋና መልእኽቲ ናይ ሎማዓንቲ ኤክስትራ ስፖርትና ምክንያቱ 9 ሓደሽተ ሰልጠንቲ እዮም ኣብዚ ዓመት ዝክጅምሩ እዚ ድማ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ይፈልጥ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ 8 እዩ ጋርዲዮላ ልመጸሉ ኮንቴ ልመጸሉ ኣብዚ ዓመት እሱ 8 ጋንታታት ናይ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ዓመት ክጅመር ተሎ ድማ ሓደሽተ ሰልጠንቲ ሒዘን ጀሚረን እየን ሎም ዓመት ካፍተን 20 ጋንታታት ቶም 9 ድማ ሓደሽተ ሰልጠንቲ እዮም ሃምቲ ትፈልጥዎ ኦሊቨር ግራስነር ካብ ክሪስታል ፓላስ ላብ ኖቲንግሃም ከይዶም ኣለዉ ፓላስ እውን ሓድሽ ሰልጣን ኣምጽኦም ኣለዉ አንዶኒ ኢራኦላ ድማ ላብ ሊቨርፑል ከይዶም ኣለዉ ስለዚ ላብ ሊቨርፑል ምኻዶም ሓድሽ ሰልጣን ይገብሮም እዩ በርነማውዝ ምግዳፎም ድማ ማርኮ ሮዛ ካብ ጀርመን ድማ መጽኡ ኣሎ ቶተንሃም ድማ ዲዘርቢ ሒዞ ኣሎ
ኒካስል ዩናይትድ እውን ኢዲያ ወሰናዊት ኣሎ ቸልሲ ጃቪ አሎንሶ ምጽሎ ማንቸስተር ሲቲ ኢንዞ ማሬስካ ምጽሎ همنا لنا كنا خدينا مالتي سلازي بوانا نت لأرسنال كفاخر لخول جانتات جنا يوم ويد ما تسوع كوس دواديم أي وس دوي بزعبته مسألة أنت كنا وقعت خوينا ما بزحتيهم جزيل اليوم ما بزحتيهم نسيست مسألة أنت ما تيهم زلهم إنزو ماريسكا نسيست مسألة تانيو جانتو دما بكعشو لتجات عميك باللسل دليو نجابي على نصور ما نسيست مسألة أنا مخانو أوفركوتش دي جبري تسعة ريال مدريد تواهيلو حزون تبسل على اللو جن تشيلسي ممس أيد ما تبسلات فعل يلو تزاري ولا جنا أيو سلتهم أصلت أنت كنا وقعت خوينا جنا أيو 5-4 قلنا تسعة تجمع بإيدو يزلوا وجابي على نصور لما عند حويسو بركت له الفتناتنا كيد الركب تعينت سلال فحيزك قربهم دخل توم قوم تعسرت حالهم كاس جنا يفلتناي نا ليفربول قد داير حرب صفحة كنا من لسوينا سلازي أرسنال إذا أدفانتيج زلوا مالتيو أو العليو لما عنتي تستمع نا أوروبا ميدفيلدر دما برونو غوماريس أمس يوم اللومو أو عالم كبزلو يلخم تكاسي كاليو تستمع أوروبا قبل اللو جانتا تدما تلصوت بيست ميدفيلدر يتوهايلي زوج عزلو التمع الجورجن تايتا أيوم حدا قدمو نايمش تحت عقمه دما أو نيكاسل يونايتد ون أو هجراو جانتا برازيل ون بدنبل رانا اللويوم كاو صبوق نوحين حتصيرن باس ناي مغبر عقم الله توم مسمر سنطقت لبهالو باسات ما هبالو بعوي دما تاكل وريدو فاول كيخونس تاكل دما يلعوتو እዚ ድማ ማንም ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጋንታ ልደልዩ ናይ ማእከል ተጻዋቲው ፐርፌክት ለሆነ ታይሚንግ ለሎ ታክል ድማ ይደልይና ሓድሽ ነገር ይኾነ ግን ደጋጊምና እንገልጾ ኢና አርሰናል ድሕሪ ወዲ ቼክ ሮዚስኪ በደንብ ሹት ልገብር ተጻዋተ ድማ ልክ ሓምቲ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ማንቸስተር ልበሃል ሹት ልገብር ተጻዋታይ ብዙሕ ድሕሪ ሰሚር ናስሪ ካልኦት ተጻዋቲ ሕዚዚ ብሩኖ ጉማሬስ ድማ ካብ ርሕቀት ሹት ናይ ምግባር ዓቅሚ ሎ ተጻዋቲ ሞ ደፋር እውን እዩ ዝኳሊቲ ዝውን ክውስኸሎም ይተባሂለሎ ኣብ ጎል ድማ ዘይናዓቅ ኣስተዋጽኦ ለሎ ተጻዋቲ እዩ ሓለፈ ዓመት በይኑ ጥራሕ ተሪና ያው ኒካስል ዩናይትድ ኣብ 15 ጎል ኣስተዋጽኦ ኣሎ እዚ ናይ 8 ቁጥሪ ቦክስ ቱ ቦክስ ሚድፊልደር ንብለና ዋና ስሩሕ ድማ ኒካስል ዩናይትድ ሪትም ናይቲ ጋንታ ምሕላይ ነይሩ ግን ኣብ ህይወቱ ትናይ ዝሓለፈ ዓመት ትዝበለጸ ቁጥሪ እዩ ብሩኖ ጉማሬስ 15 ናይ ጎል ኣስተዋጽኦ ድማ ገይረ ይፈልጥ እዚ ኣብ ኒካስል ዩናይትድ ገይረ ወሎ ኣብ አርሰናል ቁጥሪ እዚ ድማ ክውስኽ ትጽዊት ይግበር እዩ ምክንያቱ ናይ አርሰናል ኳሊቲ ሓፍለ በለ ስለ ዝኾነ ካብ ኒካስል ዩናይትድ ካብ ሊዮን ካብ ልፍርም ድማ ላብ ኒካስል ዩናይትድ ካብ ልፍርም ብ10 እዩ ፈሪሙ ላብ ኒካስል ዩናይትድ ፓኬታ ላብ ዌስትሃም ስመጸ ድማ ያው ሳቶም ድማ ሊዮን ድማ ብሩኖ ጉማሬስ መተካእታ ገይሮም ብራዚላዊ ብብራዚላዊ እዩ ኣብ ኒካስል ዩናይትድ 16 ጨዋታ ምሊጥዎ ኣሎ ብጉዳትም ዝተፈላለዩ ምክንያታት ካፍተን 16 ጨዋታታት ብሩኖ ጉማሬስ ካፍተን ለይብለን ክልተ ጨዋታ ጥራሕ እዮም ተዓዊቶም ኒካስል ዩናይትድ እዚ እንደየናይ ሃምለድ ሊዮም ብሩኖ ጉማሬስ ወይ ድማ ናቱ ጽዑንቶ ከቢድ ምዃኑ እዩ ግለጽ እሞ حزون بقطري نحرد أنا دقف ويلنا نيكاسل يونايتد مس برونو غوماريس كونتلو أو حدا 9 دقيقة بمأخلاي حدا نتشو منتنت يوصدو بزي برونو غوماريس دما بادو نتشو عتا مالتيو سلازي هندينا عند حقوق نايت غانتا مخانو لقلص يزو غداي زي مالتيو ايفن افتي حاغراو غانتا برازيل بنوروي كساب لودق دما 4 لغول لخونو كو اساسو اموچاچ يقبيلو يو بوليسي بيچ عليبلص مالتيو وين دغنا أفت متكع دحر فينيسيوس جونيور تلاحشة تصاوات دما برونو غوماريس لخا مصواعي كاليمو لمدي أفتي كጫወተሉ ልኽእል ዓመቱ ምዃኑ ተመሪሕነት ድማ ሒዙ ላብ አርሰናል መጽኡሉ እንዳበልና ኢና ንረከብ ስለዚ ሓደ ግዜ ሃምዛ ዓይነት ከዋክብቲ ተጻወቲ ራብሻ ህውከት ክፈጥሮ ይኽእሉ እዮም ለሰልጠንቲ ግን ደስ ዝብል ርእስ ሕማም ልብልዎ ሰልጠንቲ ኣለዉ ደስ ዝብል ርእስ ሕማም ኳሊቲ ዝኾኑ ተጻወቲ ብለወዝሑ ቁፅሪ ደስ ሊር ርእስ ሕማም ይልፈጠር ይብልዎ ኣየናይ ተጻዋት ክመርጽ ኢልካ ድማ ክትጭነቕ ተለኻ ግን ፐርፌክት ባላንስ ከምጽ ዝዋል ዓዚ ምንም ግርግር የብሉይ ፍሉጥ እዩ ስቴብል እዩ ትጋንታ ኦልሞስት ላብ 7 ዓመት ይልኸድሎ ሚኬል አርቴታ ብዝጋንታ እዚ ስለዚ ውሽጡን
ኩሉ ነገሩን ድማ ልፈልጥ አሰልጣን እዩ ለዓመታት ድማ እናተጸንዐ ልመጽ እዩ ልብል ሓሳባት እዮም እናቀርብሉ ርከቡ ስለዚ ከምቲ ንምጥቃዕ ድማ ምቹ ዝበልኩ ዋንቶ ኣብ ምክልኻል እውን ዝምረጽ ተጻዋታ እዩ ኣነ ግን ሕዚ ዝገርመን ኣሎ ናይ አርሰናል ሚድፊልድ ታዩ ክኾን እዩ እሱ እውን ያው የተሓሳስብ እዩ ክኹሪ ልኹሉ ተጻዋታ ኣለዉ ድዮም ናይ ምጽዋት ጊዜ ኣይንረኽብል ለና ኢሎም ድማ ላብ ካልኦት ለቋሙቱ ክህልዩ ድዮም ወይስ ኣብ አርሰናል ምዃኖም ብዙሕ ነገር ክነሳኺ ኢና ኢሎም ድማ ለሓስቡ ኣለዉ እዮም እዩ ላብነት ስኬል የሎ ኦሬዲ ካፍቲ ናይ መስመር ምክልኻል ላብ ማእኸል መጽዮ ኣሎ ዙቢሜንዲ ኣሎ ዝሓለፈ ሲዝን ድማ ብኽባር ዋጋ ልመጸ ኤቤሪቼ ኢዚ ኣሎ ማክስ ዳውማን ኣሎ ሚካኤል ሜሪኖ ኣሎ ዲክላን ራይስ ኣሎ ኦዲጋርድ ኣሎ ሕዚ ድማ ብሩኖ ጉማሬስ ይልውስኽ ኣሎ ብጣዕሚ ቫራይቲ ለለዎ ናይ ማእኸል መስመር ድማ ብጽሬት ብበዝሒ አርሰናል ወኒኑ ኣሎ ማለት እዩ ግን ክስለፉ ልኽእሉ ሰለስተ ሚድፊልደራት እዮም ሃምትራእናዮ ሕዚ ብብዙሓት ልወጋዕ ኣሎ ድማ ዲክላን ራይስ ምስ ብሩኖ ጉማሬስ 28 ቁጽሪ ኮይኖም ክጻወቱ ይኽእሉ እዮም 10 ቁጽሪ ድማ ያው ኦዲጋርድ ክኾን ይኽእል እዩ ብደብል ፒቮት ክጫወቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ እውን ኣሎ እሞ ናይ ሜዳ መሪሕነቱ በይኑ ጉማሬስ ጥራሕ ከይኾነስ ሕዚ ናይ መራሕቲ ቁጽሪ ድማ ምውሳኽ እዩ ለኣብነት ኦዲጋርድ ናይ ሃገራዊ ጋንታ ኖርዌይ ድማ ካፕቴን እዩ ስለዚ ናይ አርሰናል ድማ ካፕቴን እዩ ድሕሪ 22 ዓመት ድማ ጽዋዕ ልክረክብ ዝጋንታ እዚ ብናቱ መሪሕነት ምዃኑ እውን ይግለጽ እዩ ካፕቴን ሲኡ ኢልካ ይምረጽ ተጻወት እንዲም ካፕቴን ልመርጹ ወይ አሰልጣን ይመርጽ ወይ ድማ ቶም ተጻወት በዓልኩም ካፕቴንኩም መርጹ እዮም ይባሃሉ ልተኣማመኑሉ ተጻወት እዮም መርጹ ብዲስፕሊኑ ብናይ ሜዳ ብቕዓቱን ካልኦት ጉዳያትን ማለት እዩ ስለዚ ምክትሉ ያው ዲክላን ራይስ ኣሎ እዚ ድማ ብተመሳሳሊ ካሊእ መራሒ እዩ ልመጽእ ዘሎ አርሰናል ስለዚ ኣብ አርሰናል ናይ መሪሕነት ብቕዓት ለለዎም ተጻወቱ ቁጽሪ ድማ እናወሰኸ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ሜዳ አሰልጠንቲ ክወዝሑ ይገብር ኢና ሓደ ግዜ አሰልጣን ከብሱር የድልዮም ድዩ ዲክላን ራይስ ብሩኖ ጉማሬስ ኦዲጋር ብሓባር ክጻወቱ ታይ ምምራሕ እውን ከድልዮም ይኽእል ኢልካ እውን ምዝራብ ይከኣል እዩ ስለዚ ሓደ ነቲ ሓደ ድማ ኣዎንታዊ ቅንእ ልክሓድሮ እቲ ኳሊቲ ናይ አርሰናል ድማ ልክውስኽ ዓብዪ ዝኾነ ኣስተዋጽኦ ክገብር እዩ ልብል ሓሳብ እዩ እንዳተወጋዕ ዝርከብ እና ጉማሬስ ደንበኛ ናይ ቦክስ ቱ ቦክስ ቁጽሪ 8 ተጻዋታ እዩ ለአርሰናል ድማ ለይግመት ልክኸውን እቲ አንፕሪዲክተብል ልክሆን አርሰናል ድማ ልሕግዝ ተጻዋታ እዩ ልተመስከረሉ ተጻዋታ እዮም ኣፈሪሞም ዘለዉ ብኩሉ መዐቀነ ድማ ንሚድፊልድ አርሰናል ብውልቁ ይበልጽ ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት ልገበሮም እንቅስቃስ ማለት እዩ ብውልቁ ልገበሮም ነገራት ለኣብነት ቶም ናይ መሬትን ናይ ሰማይን ቃልስን ልወልናዮም ጉዳያት ኣለዉ ለኣብነት እቲ ኢንዲቪጁዋል ዱልስ ብልብል ብ9 ደቂቃ አቨሬጅ 6.1 መዝጊቡ ኣሎ ታክል ብምግባር ኣብ ሓደ ጸዋታ ተገደደ 1.6 ኣይሰኣኑ ይበሃል ብሓንቲ ቁጥሪ ጥራሕ ዲክላን ራይስ ይወልጾ ብሩኖ ጉማሬስ 5 ነጥቢ ለመዝገበላ ዲክላን ራይስ ድማ 5.2 ለመዝገበላ ማለት እዩ እቲ ሪከቨሪ ታክል ይበሃል ማለት እዩ ካብኡ ብልተረፈ ግን ናይ ሓደ ናይ ሚድፊልደር ሜትሪክስ ብኩሉ ነገር ንቶም ኣብ አርሰናል ልነበሩ ለሓላለፈ ዓመት ፕሪሚየር ሊግ ልክወስድ ልገበሩ ተጻወቲ ንብሙልኦም ድማ ይልወልጾም ልብል ሓሳብ ክነቕምጥ ንኽእል ኢና ስለዚ ሕዚ አርሰናል ደረጃው ክውስኽ ተደልዩ ብሓፈሻ አርሰናል ካብቲ ናይ ለሓለፈ ዓመት ደረጃ ክውስኽ ተደልዩ ካብቲ ኤክሰለንስና ክንወርድ የብልናይ ግን ካብኡ ላዕሊ ክንውስኽ ኣለና ኢሎም እዮም እዚ ንምግባር ድማ ብተመሳሳሊ ኢንቨስትመንት የድልዩ ኣሃዱ ኢሎም ድማ ኣብ ያው ናይ ክርስቶስ ዞሊስ ናይ ትሮሳርድ ምትክ እዩ ብሩኖ ጉማሬስ ድማ ተወሳኺ እዩ ሕዚ ኣዲሽናል እዩ ካብ አርሰናል ለወፀ ናይ ማእኸል ወይ ድማ ሚድፊልደር የለይ ኣብኡ ተሎ ይልውስኽ ለአርሰናል ኣድላይ ተኮይኑ ድማ ቪኒሲየስ ጁኒየር እውን ያው ሃምቲ ልበሃል ኣሎ ክውስኽ ይኽእሉ እዮም አርሰናል እዚ ኣምቢሽኖም ሕልሞም ላበይ ዳይሬክሽን ክኸዱ ሃም ልደልዩ ድማ መመላኸት እዩ ስቴትመንት እውን እዩ ካብ ገዲም አርሰናል ኢልካ ድማ ልክተውግዕ ልገብር ይመስለኒ ናይ ቪኒሲየስ ጁኒየር ልትዝውውር መሞቅ ጥራሕ ከይኾነስ ሎማዓንቲ ሃም ተባሃለ ሪያል ማድሪድ አርሰናል ሲሪየስ ምዃኑ ተረዲኦም ኣለዉ ስለዚ እታ ቪኒሲየስ ጁኒየር ልደልያ 28 ሚሊዮን በዓመት መሃያ ወይ ክኸፍልዎ እዮም ወይ እንደገና ሓደ እዩ ዋና ተዋሳኢ ኢሎም ክሸጥዎ እዮም ማለት እዩ ቪኒሲየስ ጁኒየር ዋና ተዋሳኢ ክኾን ደልሎ ሕዚ ዋና ተዋሳኢ እቲ ሓጋዝ ተዋሳኢ ልበሃል ኣይደልሎይ ትሮል እሱ ክጻወት ኣይደልሎይ
ዋና ተዋሳእ ክኾን ተኾይኑ ላብ ኣርሰናል ተመጽዩ እዚ ግልጽ እዩ ቪኒሲየስ ጁኒየር ኣብ ኣርሰናል መጽዩ ማለት ሓደ ፕሪሚየር ሊግ ባዕሉ እውን ኣዘ ካምፓኒ ይደልዮ እዩ ናይ ሓደ ዓብይ ናይ ዓለምና ኮኸብ ተጻዋታይ ፊርማ እዩ ዝረክብ ዘሎ ስለዚ ምስቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ተመልካቲ ዘለዎ ፕሪሚየር ሊግ ናይ ቪኒሲየስ ጁኒየር ደገፍቲ እውን ላብ ፕሪሚየር ሊግ ክመጹ ገብር እዩ ማለት እዩ ዓብይ ዕዳጋ እዩ ኣብ ሜዳን ካብ ሜዳ ወፃእን ዓብይ ዕዳጋ እዩ ልገሊጽዎ እዩ ነበር ተጻዋቲ ኣርሰናል ጃክ ዊልቸር ድሕር ቪኒሲየስ ልፍርም ኮይኑ ሕዚ ምርበራብ ጀሚሮም ኣለዉ ነባራት ተጻዋቲ همت الجلس خلقهم دم سكواد أرسنال فيني هم لمتسيم الفلتو زي كتصلت مع التات مال في اللقصة الغناء من مزاج أجمع يقولي زير قنت عم بيشنا أرسنال كل سلم مقارينا درجانا كوس خلو حزم مقماتنا مستوم شامبيونات مقماتنا بكا ملك عنايو كن كوس خلو كن نكيبلناي زي أصلت أنا يوم لميديا قريب التزاروي لو قع له كبر سمعتنا ميكيل أرتيتا كمان دوت الوصي كفت لنا إكسلنس كنور ديبلناي سلازي الكي تورد توم تقناقنتنا الجور ولو نر لنا أينا سلازي سكن ولا أين خليه تأيم الجور لو تجات أم تكون نر لنا أينا يقول ميكيل أرتيتا سلازي نحنا وون بدن بسترك نجبر لنا بتلي أفتي يبلنا نقوله نجارات بدن بينا نوصي للمو جوماريس وسيقول له من الوقت ناي زوبيمين دي مترت أرد راح يخونس تشامبيونز ليج أوروبا كتعتر تعين التيم ليكا بريمير ليج كتعتر تعين التيم ليكا بزعتهم صواتات بتمساسال دما انتنسيتي ملء عامه دما بمنتهي ليفل كتصوت سلال دلخ اخا همزه عينت فيرماتات تفصم لخ لبل كبارا ارسنال دما وص لبل عينت فيرماتات ارسنال شيطو يلتك نيرو ارسنال حزي وسخ له زي تعوي فلالاي كخون يخلينا بعوي ግን ሚካኤል አርቴታ همتل ገለጾ ኢንተርናሊ ወይ ድማ ናይ ውሽጢ ፉክክር ልኩስኽ ድማ ድሌት ከም ዘሎ ሚካኤል አርቴታ ይገልጹ ዝርከብሞ ሕዚ አርሰናል ኣብዚ ሰዓት ሓደ ኢንስቲትዩሽን በሓደ ዳይሬክሽን በሓደ አንፈት ከም ዝምራሕ ዘሎ ድማ መረጋገጽ እዩ ስለዚህ ፋውንዴሽን እዚ ተደብሪዩሎ ተዘርጊሕሎ ለኻልኦት ጋንታታት ድማ ያ መልእኽቲ ምዃኑ እዩ أنا الجرماني بلق برونو جوماريسون ويدما منهم كي يفرموا حدث تصوتون كي يفرموا من الوقت كذا على عمت من صوع كوس ديتن بحال كنا العلوم نخل نجارات اللو أرسنال حزون كده جمي خليل خايخ تلع تخل مكنياتنا إلى حلف عمت شامبيونيو مبزحت يوم تصوت دما ستيل اللو تشت تصوت يلي إكسبت روسارد زولي سمعت يلو هم تبزحت له لو ندجنا صبوا ناي جول كونتريبيوشن للو تصوت هايو السون غيرو أرسنال كفوخاخر يخليو كأود ما بالعليو غارديولا كدحر 10 عامت موصو لعامتات دما أرسنال صواع الكيركب زي جبر زنوار سلطان دما غارديولا ليفربول دما بزي صلاح بزيتهم لمد زلوم تصاوت دما اكجمرو زعمت زي تشيلسي جنا 25 سكواد وقاس اي صريلنا هنا مانشستر يونايتد دما كاريك توم فيرماتاتو بعلم دما بزح للزاروي يخونينا مانشستر يونايتد زي بعلو خاله ጉዳይ እዚ ዘደንግጹ ዝውራት እናፈጸመ ይሆን ማንቸስተር ዩናይትድ የስ ቲሊማን ሰፈሪሞም ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ትልበሃል ማርኪው ሳይኒንግ ልበሃል በቃ ዓለም ሙሉ ከዘራረብ ልኽእል ፊርማ ግን አይተፈጸመ እንድሕር ቪኒ ልመጽ ኮይኑ እንድሕር ጎማሬስ ድማ መወጽ ይለይና ንብለና እዚ እውን ከይተገበረ አርሰናል አድቫንቴጅ አለው نوح عمت أفتليك لسانح سلطان اللو كالوت تقنع أنتو دما حدش تيمات يوم تسرح اللو جين إنفستمنت يكبر اللو من اللو سلازي سبيرس لابنت بزي إنفستمنت زي برمي ليج نوسد ناندا وليم أرسنال دما بلعلتنا كارو اندحدا فيني اندحدا بار جوماريس لوسو خوينام دما قديتا أي خلاو أرسنال كتاب قوامت مالتيو نا أرسنال أرتيتا بعلو تبقى كعوتها من خلز تيم زي مرعيو عبتهم شاف لبها العبيتي صوعات لما مبصحو حالف عمتكو بزح نجاريو أو كلتنا في تسمى صواتات هترينا ين أرسنال حدا لما تعبي 20 كلتنا عم تتصبي ودما وسيدو مالومو إذا قد دايزي كمينا نريوي من الوقت ناي أرسنال تفاخرت كون لخ إن من يوم يلخم تقلجوا كبر سمعتنا على أبنات سلا إنزو ماريسكا يلا عليو ناي مانشستر سيتي سلطاني ستيل حزون تعنا للو تيمي تقبل كاو غارديولا الوغانات هلو نا إليت أندرسون لعلي 100 مليون دما إنفست مقبار
ኣምቢሽን ናይቲ ጋንታ ሕዚ እውን ኣይተቐየረ ኢሉ ወገናት ኣለዉ ዶኮ ኣሎ ኢሌት ኣንደርሰን ኣሎ ሃላንድ ኣሎ ብዓብዪኡ ድማ ወርልድ ክላስ ዝኾነ ሓላዊ ውልዳት ዶናሩማ ኣሎ ልውሰኹ ተፃዋቱ እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ካሊእ ለፍርሕ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ለኣርሰናል መን ክኾን ይኽእል? ኤክስትራ ስፖርት